Kita mulai dari Nanda dulu ya. Oke, Miss. Topik pertama, introduction ya. What is your full name, Nanda? Oke, my name is Rosinanda Nurfauzia, Miss. Okay, where are you from, Nanda? I'm from Subang, West Java. Subang, West Java. Do you work or study? I'm work. Bukan I am work. Terus, oke. Simple present itu rumusnya subjek verb satu. Verb satu work itu apa, Miss? Kamu, Working. kalau kamu bilang I am work, masa ada is MR ketemu verb satu? Berarti I work. Iya. Nah, jelasin aja. I work as a lecturer at mana gitu. At Gajah Mada University misalkan kayak gitu. I work lecture in university. I work Lecturer apa as lecture, Miss? lecturer. Kalau lecturer itu Lecture. mata kuliah, kalau lecturer dosen. Jadi kalau ini itu matkul, kalau ini dosen. I work as a lecturer I work at bla as bla bla. lecturer in university. Mungkin bisa langsung di-mention university-nya di mana. Oh, University Mandiri. Oke. Miss, kalau university itu perlu diganti bahasa Inggris atau enggak sih? University kan udah bahasa Inggris. Enggak, Kamu baca maksudnya bahasa kayak eh aku kan kemarin kuliah S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kalau aku nulis artikel, misal artikelnya itu kan artikel bahasa Inggris. Nah, kadang jadi apa Yogyakarta State University. Tapi reviewer ada yang bilang kalau universitas langsung aja Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi nggak perlu diganti ke bahasa Inggris katanya gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih kalau kampusnya punya versi nama bahasa Inggrisnya ya pakai versi nama bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kampusnya memang pakai bahasa Indonesia aja ya pakai bahasa Indonesia aja juga nggak apa-apa gitu. Hmm. Jadi kalau reviewernya bilang kayak gitu ya ikutin aja reviewernya gitu. Berarti nggak Kayak harus Yogyakarta State University gitu. nggak harus. Kayak misalkan bilang di Pare kan juga orang-orang kan bilang kayak Kemuning Street, Brawijaya Street gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita ngikutin ini ya nggak usah street karena kan tulisannya pelang-pelangnya nggak ada street, malah orang kesusahan nyarinya. Gitu kan. Nah, tulisannya kan JL kan, jalan kan. Ya udah bilang aja I'm staying on Brawijaya Street kayak gitu. Jadi Oke, menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di sekitarnya. Gitu. Oke, jadi nggak boleh I am work ya, tapi pakai oke. I work oke. as a lecturer. Kemudian yang keempat, ya. What is your activity in your free time? Watching and rebahan itu apa, Miss? Laying on bed. Oke. Kamu Laying jujur on. banget sih jawabannya. Ya nggak apa-apa Iya, sih. Iya. ya karena di sela-sela kesibukan menonton sambil rebahan itu enak banget, Miss. Oke, sip deh. Tapi nontonnya nonton TikTok, berarti watching TikTok. Scrolling. Oh, scrolling TikTok on bed. Hmm, oke. Scrolling TikTok on bed. Oke. Semuanya udah kejawab ya, Rosi. Kemarin kemarin itu ini Nanda, apa namanya kalau misalkan target kita kan yang penting kita bisa ngejawab pertanyaan. Kemarin udah saya jelasin juga ke Rubelita. Kadang kan kita kalau ditanya, saya suka ngasih contoh tuh kayak gini. Misalkan saya tanya nih, by the way si Nurul kemana? Kan teman kita ada tiga ya, ada tiga orang yang di kelas ini ya. Si Nurul kemana? Kemudian Rulita jawab, dia lagi makan gitu kan ya. Kadang kita jawabnya kayak gitu, bener atau salah? Ya fine-fine aja, nggak masalah. Tapi sebenarnya itu adalah jawaban yang salah. Kan pertanyaan salah saya adalah Nurul di mana? Nurul kemana? Harusnya kalau pertanyaannya Mm-mm. di mana atau kemana, jawabannya adalah adverb of place gitu kan ya, tempat kan. Mm-mm. Jadi harusnya adalah oh si Nurul lagi di kantin atau oh si Nurul lagi makan di kantin, bukan si Nurul lagi makan karena saya nggak nanya sedang apa gitu ya. Jadi target Oke, kita Miss. di kelas ini adalah kita bisa ngejawab apa yang ditanyakan gitu ya. Dan Oke. susunan grammarnya oke. Nah, ini saya evaluasi sedikit Nanda. Satu, dua, tiga, empat semuanya kejawab. Nah, buat yang nomor empat terakhir tadi, jangan langsung dijawab ya.
Sebenarnya nggak apa-apa Oh, kalau speaking biasa. Kayak misalkan, what is your activity in your free time? Kamu bilang watching and lying on bed atau scrolling TikTok, it's okay, nggak masalah kalau speaking biasa. Tapi kalau misalkan sifatnya formal atau lagi diskusi secara akademik atau misalkan kita lagi ngobrol apa sih istilahnya kayak presentasi, itu usahakan mungkin kalimatnya bisa dibikin sentence full gitu ya. Misalkan I enjoy watching Korean dramas and scrolling TikTok when I have leisure time kayak gitu. Jadi dibikin kalimat. Jadi kalau tadi Nanda kan jawabnya dengan watching and lying on bed gitu kan ya. Nah, itu bisa dibikin kalimat karena tadi itu jawabannya langsung jeren aja kan, nggak ada subject verbnya gitu. Apakah itu salah? mm-mm. Enggak. Kalau daily conversation fine, nggak masalah, totally oke, oke. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalkan nanti kondisinya lagi formal, pakai subject verb gitu ya. Oke. I enjoy tadi apa sih bilang? I enjoy watching Korean dramas misalkan Nah, atau uh, I do love traveling a lot atau mungkin bisa bilang dengan I'm keen on going exercise atau bisa juga pakai apa? I'm interested in apa? I'm interested in cooking international foods misalkan kayak gitu. Jadi bisa pakai itu kalau untuk jawaban nomor 4. Jadi buat Rulita juga kalau mau variasiin untuk jawaban what is your activity in your free time ini sebenarnya sama aja dengan pertanyaan what is your hobby kayak gitu. Jadi kita bisa bilang dengan I like ketemu dengan verb ing atau I love ketemu dengan verb ing atau I enjoy ketemu dengan verb ing. Kemudian I am ini variasi aja ya, terserah mau dipakai yang mana. oke, Miss. Ini atau bisa juga I am keen. Berarti harus selalu ketemu sama verb ing, Miss. Kebetulan vocabnya kayak gitu. Tapi kalau like sebenarnya bisa juga dengan I like to. Verb satu murni gitu. Terus tambahan juga Nanda, kemarin saya udah ngebahas juga. uh, Tadi kan jawabannya ketika saya nanya, Nanda langsung jawab itu. Jawabnya kan pakai subjek verb doang ya. Subjek, Mm-mm. verb, atau kalau nggak gitu langsung. Nah itu namanya kalimat sederhana atau simple sentence gitu. Nah, kadang kan kalau orang jawabannya kayak gitu, what is your full name? My name is Rosinanda Noor. Where are you from? I'm from Subang, West Java. Do you work or study? I work. Kan kayak ngerti gak sih kayak orang Banget, males nggak Miss. mau temenan gitu loh. Ih orang ini ngapain sih ditanya gitu banget jawabnya. Coba aku tanya, Miss, namanya siapa Ratna? Asalnya mana Kediri? Kamu kerja atau belajar? Kerja. Aktivitas kamu apa? Nonton TV. Bayangin kamu Iya sih. kenalan sama orang dijawab pendek-pendek kayak gitu, gak asik kan? Ya enggak sih? Iya sih, Bener Miss. Benar. kan? Nah, terus gimana? Kan kadang kita bingung juga kan kalau misalkan mau manjangin jawaban gitu kan ya. Cara manjangin Iya, jawabannya karena adalah mungkin keterbatasan vocabnya juga, Miss. ya. Dan juga mau ngomong apa ya abis ini ya kan gitu kadang-kadang Iya, bingung kan. Nah, karena bahasanya bahasa asing. berarti perlu dilatih ya. Nah, cara ngelatihnya adalah dengan pakai metode ya. R-nya adalah reason, kemudian E-nya adalah example. Kemarin udah saya bahas juga. Saya review dikit ya, Rulita, nggak apa-apa ya. Aman, Miss. D-nya adalah detail, kemudian S-nya adalah speculation, gitu. Speculate. Jadi gitu. Jadi misalkan Nanda kalau ditanya, misalkan saya nih ditanya, what is your activity in your free time? I do love traveling since I find it incredibly rewarding, so I can find many insightful ideas that I can apply on my daily activities and my job activities kayak gitu. Jadi saya ngasih alasan, oh saya suka traveling karena dengan saya jalan-jalan saya bisa dapat insight-insight baru yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan kerjaan saya gitu. Cara manjanginnya, saya kopi Tapi sih. kalau misal kayak nomor satu, dua, tiga itu gimana, Miss, cara Nah, manjangin? kalau nomor satu kan saya nanya what is your full name, kecuali saya nanya what is your name Nanda, it's okay kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan saya nanya, what is your full name? Berarti kan my full name is atau I am Rosinanda Nurfaiza.
and you can call me Nanda for short, kayak gitu. Jadi Oh, bisa oke. pakai tambahan, kamu bisa manggil saya Nanda for short, kayak gini ya. You can call me Nanda for short. Atau biasanya kondisi formal, kalau kondisi formal kita juga bisa pakai dengan My name is Ratna Mei Suryantiningrum and you may address me as Ratna. Tapi ini formal ya. Jadi Mm-mm. dipakainya untuk kondisi formal aja gitu. Yang ini formal. Atau kadang orang-orang bilang you can call me Ratna kayak gitu. Or and my nickname is Ratna gitu. Bisa pakai nickname, bisa pakai for short atau you can call me aja gitu. Itu variasinya. Kalau where are you from? Mungkin Anda bisa bilang dengan uh, I come from tadi Subang gitu kan. I come from Mm-mm. Subang. It is located in it is located West Java itu provinsi ya. Oh berarti pakai in benar. It is located in West Java kayak gitu. Supaya lebih panjang gitu. Tapi apakah nggak apa jawabannya pendek kayak tadi nggak apa-apa ya nggak apa-apa tergantung kondisinya aja. Jadi kalau kondisinya ngobrol biasa kamu jawab dengan kayak gitu I come from Subang West Java. It's okay. Tapi kalau misalkan ini adalah di tes IELTS paling enggak jawabnya pakai kalimat majemuk ya. Terserah mau kalimat majemuk setara boleh, majemuk bertingkat boleh. Jadi I come from Subang misalkan which is located yang terletak atau that is located in West Java gitu. Karena kan kalau di tes IELTS kayak gitu ya, di tes IELTS itu kita fokusnya adalah pamer kemampuan kita supaya dalam waktu 14 sampai 15 menit itu kita bisa memaksimalkan kemampuan kita di depan examiner supaya kita dapat skor yang bagus. Artinya kita harus keluarin semua kemampuan kita kan kayak gitu. Jadi daripada kita ngomong pakai kalimat yang sederhana, mending pakai kalimat majemuk. Terserah mau majemuk setara boleh, majemuk bertingkat boleh. Majemuk setara itu yang pakai fun boys for and or but or yet so ya. Nanti kita bahas sekilas ya. Kemudian kalau majemuk bertingkat itu yang pakai although, because, since kayak gitu. That, which, whom, whose kayak gitu. Gitu ya. Aman sampai sini penjelasannya? Oke. Ya, ya. Oke. Oke, kita bergeser ke Rulita. Rulita kemarin sudah sampai topik yang ketiga ya. Kita ke topik yang udah nggak jadi siswa ya ini ya. Ini boleh saya hapus? Hmm. Boleh. Boleh ya. Boleh nih. Hapus ya. I like enjoy. Hmm. Selain kursus di sini, Rulita kursus tempat lain nggak? Nggak. Nggak. Oh, nggak. Oke deh. Berarti anggaplah ini lagi kursus di ini aja ya, sesuai dengan kondisi sekarang ya. Topik yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. What do you usually do on weekdays as a student? I study English every day. Ini hitungannya every day nggak sih? Bisa, Enggak ya? Oh bisa. bisa. On weekdays itu Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalkan jawab kayak gitu nggak apa-apa. Berarti kan Senin sampai Jumatnya juga belajar malah plus Sabtu Minggu. Kejawab kok. Oke, Oh oke oke. Oke, saya oke. ulang ya. What do you Mm. usually do on weekdays as a student? I study English every day with Miss May because I want to sharp my speaking skills. Bukan sharp ya, Apa tapi tuh? sharpen. Sharpen. Oke. Karena sharp itu adjektif. Kalau meningkatkan, mempertajam itu pakai sharpen. Verbnya sharpen. Sharpen. Kalau Oke. sharp itu adjektif. Oke. Atau kalau Mm-mm. mau mending diganti dengan increase. Meningkatkan kan? Increase my ability in Bisa bisa. speaking. Atau bisa pakai improve my ability Improve. in speaking. Atau kalau mau agak kerenan dikit bisa pakai enhance my ability
Saya tulis nanti saya kirim ya. Increase, improve, enhance. Okay. Okay. What subjects or topics do you study regularly? Uh, I focus to basic grammar for speaking. Gitu ya. Mau satu Gimana yang kalimat aja. panjang ini? Gimana yang Kemarin kan panjang udah ini? kan pakai reds yang tadi. Bentar. Oke. I focus on basic grammar for speaking. Uh, tapi balik lagi ngulang lagi tadi. Gimana? To improve. Coba cari Gimana, alasan lain. Miss? Bentar. Kira-kira apa? Boleh, saya tunggu. Ulangi, ulangi, Miss. Oke, Uh, saya I ulang ya. focus on, oke. Saya ulang dulu. What subjects or what subjects or topics do you study regularly? I focus on basic grammar for speaking, so I can talk English with my daughter every day. Oke. I can talk. Itu L-nya nggak usah dibaca. Talk. Jadi L-nya nggak usah Oke, dibaca langsung talk gitu ya. oke. Where do you usually study and why? I study at home because it's quite comfortable, and basically I stay at home every day. Oke. Hmm, agak kurang puas dengan jawaban yang terakhir, kalimat terakhirnya. Atau saya doang yang ngerasa gitu? And basically because I stay at home every day, staying at home every day. Bener dong, Miss. Benar. Tapi kamu udah nyebutin tadi udah tinggal di rumah, terus habis itu Oh, kayak ngulang gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Ah, uh. coba mau diulang? Okay. Where do you usually study and why? I usually study at home because it's quite uh comfortable, uh and it can I can be more focused. Okay. I can be more focused. I can be more focused. I can focus on it more gitu. I can focus on it more. I can focus on it more. Hmm. Okay. How do you prepare for your presentations or assignments? I start by ini berarti khusus untuk pelajaran ini kan, Nis? Mm-mm. I start by uh reread the materials and then do some research and then start do the assignments. Okay. By read, mending bilang dengan by reading. Oh, by Preposisi, reading. ya, preposisi itu langsung ketemu verb ing. By ketemu verb ing ya. Oke. Jadi By reading the harusnya by materials. reading atau mungkin bisa bilang dengan by brushing up my previous materials gitu kan. Brushing up. Keren Ini tuh. kan apa namanya bahasa Indonesia apa brushing up ya? Nge-review nggak sih? Review, reviewing ya. Brushing up my previous materials atau my previously learned. Previously learned materials. Terus kalau start nggak boleh start do, tapi start to do atau start doing. Ya, Start doing assignment berarti. start to do atau start doing. Karena verb ketemu verb nggak boleh. Ya, harus ada to-nya. Atau kalau nggak gitu diubah jadi gerund. Oke, Start. mau coba diulang?
Boleh. Okay. How do you prepare for your presentations or assignments? I start by brushing up the materials of previously learned. Salah. I start by by brushing up previously learned materials. Um, and then I start to do assignment, the assignment. Okay, the assignment. Okay. Is academic reading important for you? Why? Yes, academic reading is important for me because it helps me understand deeper about uh, what I'm currently learning. Bener nggak, Miss? What are currently learning? Maksudnya? What I'm currently learn. Oh, oke oke. What okay. Great. Betul Kak. What is your favorite academic activity? Uh, apa, Miss? Boleh berpikir dulu. My favorite academic activity is practice speaking like this with you and with the others Oke. Thank you. because Oh, because belum. it Oke. because it gains some confidence in me. Anjay. Anjay. It gains some confidence. Eh, lebih pasnya kayaknya it can boost my confidence. It can boost. Kalau it can gain itu ini bisa mendapatkan kepercayaan diri. It-nya nggak bisa kan? Masa it-nya yang dapat percaya dirinya? Kan yang Oh, dapat oke. percaya dirinya kan Rulita. Jadi mending Iya, it boost my confidence. oke. It It can boost my boost. confidence. Gitu. Oke, kita ulang yang terakhir kalimatnya. Kalimatnya pertanyaannya. What is your favorite academic activity? My favorite academic activity is the practice speaking session like this because it can boost my confidence. Oke, thank you. Yeay. Oke, kita move ke Rosi. Nanda. Oke. Nanda, topik Miss yang ini kedua. tuh sebagai mau itu. Oke. Kenapa? Nggak. Kamu Kirain belum. yang tadi topik 4 itu kan aku udah nggak belajar. Maksudnya belajarnya tuh belajar sama Miss ini. Bahasa Inggris atau di luar. Boleh. Kalau kamu ambil kursus yang lain atau lagi ada kegiatan yang lain juga nggak apa-apa. Nggak Tinggal ada sih. tinggal diceritain kita. Ya, Oke. Oke. Topik dua ya. Daily routines. What time do you usually wake up, Nanda? Oke. This morning I up wake up at maybe 5:30 o'clock Oke. And every morning for two activity. oke. Berarti kamu bangunnya jam segitu itu this morning doang atau every morning? Eh, hari ini tapi dilakukan setiap hari gitu, Miss. Oh, oke. Nah, kalau kayak gini Nanda, ketika ada pertanyaan kayak gini jawab dulu apa yang ditanyakan, ya. Oh, Jadi oke. kamu bisa bilang dengan kamu bangun jam berapa tadi? 4:30 ya? Berapa tadi? 5:30. Jam 5:30. Tapi hari ini aku bangun jam sekian gitu. Atau misalkan aku setiap pagi bangunnya jam 5:30. Begitu juga dengan hari ini gitu. Jadi jawab dulu apa yang saya tanyakan. Oke? Oke, berarti every morning I wake up 5:30 o'clock gitu nih. Pakai add ya. At 5:30 o'clock. Udah, gak jadi ditambahin, Tuh. gak dipanjangin. Apa bahasa Inggris? And
dan dan setiap harinya Kamu bisa nambahin in reason, bisa nambahin example, atau nambahin detail ceritanya, atau berspekulasi. oke. Kenapa bangun Iya. pagi coba? Because I should Hmm? pray to Allah. Sholat subuh tuh apa, Miss? Ya, benar. I Uh, should pray subuh. I should pray subuh and daily activity as a lecturer. And I have work atau and I have to work as a lecturer gitu ya. Oke, Miss. Nomor dua. What do you usually have for breakfast? Oke. Hmm, if I breakfast, usually I eat nasi timbel. Nasi timbel is a traditional food in Subang, West Java. Okay, great. Tapi sayangnya yang di depan kurang. If I breakfast harusnya I have. So I have breakfast. Okay, I have breakfast. I eat, Miss. I I eat eat nasi boleh. timbel. Atau I bilang eat. aja I have breakfast with apa gitu. Oh, okay. Coba saya ulang I ya. have. What do you usually have for breakfast? Okay. I have breakfast with nasi timbel because nasi timbel is traditional food Subang West Java. From Subang, West Oh, Java. from Subang West Java. Aku mau nambahin, Miss, kayak nasi timbel itu punya bermacam-macam menu. Ya, boleh. Coba Apa saya ulang bahasa ya. Inggris? Gimana coba? Nasi cum Bermacam. Uh, have so this much menu. this all bilang aja it atau it-nya kembali ke tadi ya it itu ini. It Uh-uh. offers it offers people with various kinds of menus kayak gitu. It's very kind. It offers It offers. It offers misalkan it offers various very, oh, nah, ya, various, various salah various kinds. kinds menu of menu. Oke, coba saya ulang ya. Oke, Miss. Em, Aku deg-degan, Miss. Kenapa deg-degan orang pertanyaannya cuman kamu makan apa pakai apa kayak sarapan? Karena Oke, ngomong bahasa Inggrisnya itu. Aku kan pernah cerita, Miss, aku pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Minimal bisa ngomong. kan ini bisa ngomong, cuman kurang pas aja. Gak apa-apa, proses. Oke, saya ulang ya. What do you usually Oke. have for breakfast? I have breakfast with nasi timbal because nasi timbal traditional food from Subang West Java. It offers various kinds of menu. Gitu, Miss. Boleh. It offers various kinds of menu that I really love. It's I really have. Atau it's I really like gitu. Iya, bisa. Oke. Rulita sambil saya nanya ke Nanda, mungkin Rulita sambil jawab gitu sambil umi-umi nggak apa-apa sambil itu mending di mute terus habis itu Rulita sambil ikut jawab. Daripada Oh, oke. daripada apa namanya kan ngelihat doang kan. Nah, sambil ngelihat sambil merhatiin sambil coba ngomong. Oke. Heeh. Sayang aja kan kalau misalkan ini kan. Yang ketiga, Nanda, yuk. How do you go to campus or work? Oke. Hmm, bagaimana kamu pergi ke kampus untuk bekerja? Oke. I Kenapa usually kamu artiin dulu bahasa Indonesia lagi? aku kan harus ngertiin dulu. Oke, Oke, oke. I usually go Mhm. to campus, use car or motorcycle because distance from my house to campus dekat itu apa ya? Near. Near. Hmm. Mm-mm. Near, maybe 10 minutes. And because in Subang,
Not traffic. Nah, tidak macet itu not traffic, Miss. There is no traffic jam. Uh-uh. Not traffic jam. Okay. Nah, I usually go to campus with car or motorcycle because my home to campus so near, maybe 10 minutes and not traffic jam. Oke. Saya baikin ya. Harusnya jangan I go used atau I go with, tapi bilangnya I go to campus atau I go there, biar nggak ngulang kata kampusnya, by. Jadi kalau mau bilang dengan Oh, motorcycle ya jangan. by motorcycle. I go Oke. by motorcycle. Gitu ya. Terus my house to kampus so near. Nggak boleh ya. Ini Oke. harusnya Nanda bilang dengan enaknya gini ya. Ini mungkin bisa bilang dengan the location of the campus is near Oh, from the atau location is is near my house atau is near from my house gitu. Terus kamu bilang tadi butuh berapa lama? 10 menit, Miss. Nah, butuh 10 menit itu bilangnya adalah butuh 10 menit itu bilangnya commonnya orang-orang akan bilang dengan it takes. Oh, it takes. Nah, it takes about 10 minutes to get there atau to reach there gitu. Terus nggak ada macet tadi because there is no traffic jam. Oke, Oke, mau Miss. diulang? Ya, Boleh deh, Miss. Coba ya. apa ya? Hmm. How do you go to campus or work? Oke. I go there by car or motorcycle. Kok berhenti? Apa tadi? Apa tadi? Lupa. Aku lupa, Miss. Butuh 10 menit itu apa? 10 minutes. Pakai takes. It Eh, takes. It it, takes. Ah, ah. nulisnya gimana sih, Miss? It Ini Thai cream. Nah, coba kamu lihat di situ. take. Empat belum ketemu. Nah, Belum ada, Miss. aduh, kok I am takes itu salah itu. It takes ya. Itu M-nya tak hapusnya dulu. Dah, tuh. Oh, it takes. Okay. It Oke. takes about 10 minutes to get there because the location of the campus is near from my house and there is not traffic jam. Ya. Oke. Good. Number 4. What do you do in your free time?